बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 7 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इन कुरानी आयात के तर्जुमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, क्या तूने इस शख्स की हालत पर गौर किया जो दीन को झुठलाता है। ये वही है जो यतीम को धक्के देता है और मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। बस इन नमाजियों के लिए तबाही है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखावा करते हैं और खैरात को रोकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की वाज़ेह हदायत पर वज़ारत तिजारत ने मुल्क भर में तफ्तीशी दौरे शुरू कर दिए हैं, जिसके ज़रिए अशियाए ज़रूरत की दस्तयाबी और कीमतों का जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि सऊदी अरब के किसी भी छोटे बड़े इलाके में बकालों पर, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की ज़रूरत को यकीनी बनाया जाए और इनकी दस्तयाबी लाजमी वहाँ होनी चाहिए, कीमतें कंट्रोल में होनी चाहिए। जायद कीमत वाले इदारों को सील किया जा रहा है और जुर्माने किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के अहम ज़राए अबलाग से जो इतलात आई कि वज़ारत तिजारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान 7,400 तफ्तीशी दौरे किए। वज़ारत ने कहा कि मार्केट में अशिया ज़रूरत की फ़राहमी और मेयार की निगरानी के अलावा कीमतों का ख़ुसूसी तौर पर जायज़ा लिया जा रहा है। ये तफ्तीशी दौरे मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत मुल्क के तमाम शहरों में किए जा रहे हैं। तलब और रसद में तवाज़न बरकरार रखने के लिए 211 ज़रूरी अशिया पर ख़ुसूसी नज़र रखी गई है। वज़ारत ने कहा कि मुकामी मार्केट में इन अशिया की कीमतों का पड़ोसी ममालिक से भी तज्ज़िया किया जा रहा है। हर लेवल पर सऊदी अरब में ज़रूरियात ज़िंदगी को दूसरे ममालिक से कम कीमत पर रखा जाएगा, ताकि आवाम को सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की बेहतरीन रिलीफ मिल सके। दोस्तों, अगर किसी भी जगह पर आपको महंगी अशिया मिलती हैं, आप समझते हैं कि इस रेट में काफ़ी इजाफा हो गया है, तो सऊदी वज़ारत तिजारत या बल्दिया की हेल्पिंग लाइन पर इसकी शिकायत करें और जिस चीज़ का रेट आपको ज़्यादा मिले उसकी तस्वीर अपने मोबाइल से लें, ताकि सबूत आपके पास हो। वो बकाला हो या कोई बड़ा स्टोर, यकीनी तौर पर इसकी शिकायत करना आपकी भी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर फंसे आज़मीन हज को जद्दा रवानगी की सऊदी हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी इजाज़त मिल गई है। पाकिस्तान की वज़ारत मजहबी अमूर के तर्जुमान ने कहा कि लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फंसे आज़मीन हज की जद्दा रवानगी की ख़ुसूसी इजाज़त इन्हें मिल चुकी है। बुध को तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से अहम बयान जारी हुआ कि वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का ख़ुसूसी इजाज़त देने पर सऊदी हुकाम का बहुत शुक्रिया अदा किया। मसले के फौरी हल के लिए सऊदीया में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर और हज मिशन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ारत मजहबी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक प्राइवेट हज स्कीम के तहत 123 आज़मीन हज को एयर ब्लू और सऊदी एयर के ज़रिए पहुँचाया जा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 25 सरकारी आज़मीन हज को पेशावर और लाहौर से रवाना किया जा रहा है। ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। जद्दा में इन्हें रिसीव किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आज़मीन हज पाकिस्तान से बखैर खूबी सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ा याफ्ता 737 कैदियों को ईद उल ज़ुहा पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जुर्माने ईवान सदारत की जानिब से अदा किए जाएंगे। यूएई के अहम ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अफू दरगुजर और रवादारी की कदरों के फ़रोग़ के लिए इंसानियत नवाज इक़दामात की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। ईद उल ज़ुहा के मौके पर कैदियों की रहाई इसी पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद हर साल ईद उल ज़ुहा के मौके पर कैदियों की रहाई का हुक्म जारी करते हैं, ताकि ईद उल ज़ुहा की खुशियाँ ये अफराद अपने प्यारों के साथ मना सकें।
ماں باپ بہن بھائی سب کو عید کی خوشیاں نصیب ہوں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں دیگر خلیجی ممالک خاص طور پر سعودی عرب میں بھی انشاءاللہ قیدیوں کو اسی لیول پر رہائی ملنے کے امکانات ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں سے جلد شیئر کی جائیں گی۔ سعودی وزارت حج عمرہ کے عہدیدار کی جانب سے کہا گیا کہ حجاج اور ان کی خدمت پر مامور اہلکاروں کے لیے سمارٹ کارڈ بے حد ضروری ہے۔ سمارٹ کارڈ سے حج کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کی خدمت کرنے والے اہلکار بھی سمارٹ کارڈ کی بدولت کئی مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی وزارت حج عمرہ نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو کلپ جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سمارٹ کارڈ اور اس سے متعلقہ ایپلیکیشنز حج اور اس کے خدمتکاروں کے سفر حج میں بڑی خدمت کی سہولیات فراہم کرنے کا بڑا ذریعہ بنیں گی اور مشکلات سے یہ بچ سکتے ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے مزید کہا کہ حج کرنے والے اور ان کی خدمت کرنے والوں کے لیے تمام تفصیلات ڈیجیٹل کارڈ میں محفوظ ہوتی ہیں۔ سمارٹ کارڈ سے مشار مقدسہ اور مکہ المکرمہ میں حاجی کی رہائش کے علاوہ دیگر اہم معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اکثر حاجی اپنے راستے بھول جاتے ہیں تو اس سمارٹ کارڈ سے آسانی سے انہیں ان کے متعلقہ سیکشن میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی میزبانی میں اس سال 49 ملکوں کے 185 افراد حج کے لیے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ خادمین حرمین شریفین پروگرام کے تحت سعودی وزارت حج عمرہ نے اس حج کے جو خاص انتظامات کیے ہیں، اس میں خصوصی لیول پر خادمین حرمین شریفین کی میزبانی میں آنے والے 49 ملکوں کے 185 افراد کو فریضہ حج کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بہترین لیول کے انتظامات، ان کی رہائش، ٹرانسپورٹ، کھانا پینا، مشار مقدسہ میں آنا جانا اور حج کے امور انجام دینے میں سب کچھ وزارت کی اہم لیول پر ذمہ داریاں شروع ہو چکی ہیں۔ وزارت تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے انہیں مزید سہولیات میں اضافے کا سبب بنا رہی ہے۔ بہترین کمیونیکیشن سیکیورٹی سیٹ اپ اس سال حج کے لیے کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ لوگ جو غیر قانونی لیول پر حج کی کوشش کریں گے انہیں قوانین کے مطابق جرمانوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر ملکی افراد کسی بھی لیول پر اگر پکڑے گئے تو انہیں سعودی عرب سے 10 سال کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں حج کے موقع پر منکی پاکس، جو کہ اس وقت دنیا میں مختلف ممالک میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا کے بعد اس بیماری نے پوری دنیا میں سر اٹھایا تھا، اس سے بچنے کے بہترین لیول پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ بیرون مملکت سے آنے والے حاجیوں کے انتظامات کے حوالے سے مملکت میں تعینات قونصل جنرل سے میٹنگوں کا آغاز کافی پہلے کر لیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ حج انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ معمول کے مطابق قونصل جنرل سے ملاقاتوں کے بعد وزارت حج عمرہ کے افسران ورکنگ ٹیمیں تشکیل دینے کے لیے متعلقہ اداروں کے ذمہ داران سے ملاقاتیں کیں اور اس سال حج کے لحاظ سے بہترین لیول پر اقدامات کیے تاکہ کرونا اور منکی پاکس سے بچاؤ کی ہر لیول پر جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اسے اپنایا جائے اور عازمین حج کو بہترین سہولیات صحت کے حوالے سے فراہم کی جائیں۔